Hello guys, welcome back to my YouTube channel Honorul GK Master. Honorul GK Master অন্য এটি ভিডিও লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক দেখাম যে ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ কোনটো সিটিত আছে বা ৰিভাৰ বিলাক কোনটো সিটিত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত আছে সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাম। যদি ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই তেন্তে বুজি পাব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নাচালে হয়তো বুজি নাপাব পাৰে। তো বলক আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে অকণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু আপোনালোকে বুজি পাব। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। সিটি ৰিভাৰ ষ্টেট গংগা খেট গোদাবৰী ৰিভাৰ महाराष्ट्र स्टेट सिटी रिवर स्टेट आगरा जमुना रिवर उत्तर प्रदेश अहमदाबाद साबरमती गुजरात इलाहाबाद गंगा यमुना एंड सरस्वती उत्तर प्रदेश अयोध्या सरोजू उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ अलकनंदा उत्तर प्रदेश बनकी महागंधी ओडिशा सुटक महानदी ओडिशा बरनगर गंग्स वेस्ट बंगाल बरहमपुर रसगुल्ला ओडिशा छतरपुर रसगुल्ला ओडिशा भागलपुर गंग्स बिहार कोलकाता हुगली वेस्ट बंगाल चुटक महानदी ओडिशा न्यू दिल्ली यमुना दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र असम डेसा बनास गुजरात फिरोजपुर सुटलेस पंजाब गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र असम हरिद्वार गंग्स उत्तराखंड हैदराबाद मुसी तेलंगाना जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश कानपुर गंग्स उत्तर प्रदेश जम्मू तवाई जम्मू कश्मीर जानपुर गमती उत्तर प्रदेश पटना गंग्स बिहार राजमुंद्री गोदावरी आंध्र प्रदेश श्रीनगर झेलम जम्मू एंड कश्मीर सूरत तापी गुजरात मथुरा यमुना उत्तर प्रदेश मडासा मजूम गुजरात मिर्जापुर गंगा उत्तर प्रदेश मरबी मडेसपुर उत्तर प्रदेश अर्ज यमुना गुजरात इतवा यमुना उत्तर प्रदेश बंगालोर ब्रह्मपुर कर्नाटक फारुखाबाद गंग्स उत्तर प्रदेश रांगपो तिस्ता सिक्किम राजकोट आजी गुजरात गया फाल्गु बिहार फतेहगढ़ गंग्स उत्तर प्रदेश कनौज गंग्स उत्तर प्रदेश मैंगालोर नेत्रावती गुरुपारा कर्नाटक शिवमोगा तुंगा रिवर कर्नाटक भगरवती भद्रा कर्नाटक हसपेट तुंगभद्रा कर्नाटक करावर काली कर्नाटक बागलकोट चटपुड़वा कर्नाटक होनावर सराभाती कर्नाटक हिम्मतनगर हातमाती गुजरात ग्वालियर संबल गुजरात गोरखपुर कप्ती उत्तर प्रदेश लखनऊ गमती उत्तर प्रदेश कानपुर कैंटोनमेंट गंग्स उत्तर प्रदेश शुक्लागंज गंग्स उत्तर प्रदेश चकेरी गंग्स उत्तर प्रदेश मालेगांव ग्रीन रिवर महाराष्ट्र संबलपुर महानदी ओडिशा रूरकेला बड़मानी
ओडिशा, पठाण सरस्वती गुजरात, पुणे मुलामाथा महाराष्ट्र, बलासाद औरंगा गुजरात, मदुरई बलागाई तमिलनाडु, त्रिशूरपल्ली कावेरी तमिलनाडु। तो सिटी रिभार और स्टेटर ভিডিঅ'খিনি এইখিনি আছিল। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অনাৰুল জিকে মাষ্টাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হয়, আমি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব। তো চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আজিলৈকে বাই। আপোনালোকক পৰৱৰ্তী নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।